नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। कभी आपने जन्नत की पहली सुबह के बारे में सोचा है? जब आप अपने बेहतरीन आलीशान महल की बुलंदियों से देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो आपको ताहद्दे निगाह मोतियों, फलों, फूलों, दूध की नहरों, शहद की नहरों, शफ़ाफ पानी के चश्मों का नज़ारा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। निहायत उम्दा खुशबुएं आपको खुश कर देंगी। बहुत खूबसूरत दरख्त, इन पर बैठे खुशनुमा परिंदे, आपकी हर सोच, हर ख्वाहिश लम्हे भर में हकीकत में बदल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इस दिन आपको ये तसल्ली और सुकून होगा कि अब आप हमेशा जवान रहेंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे। इस दिन आपको ये यकीन होगा कि अब कभी आपकी मुलाकात मौत से नहीं होगी। आप हमेशा तंदुरुस्त व तवाना रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। इस दिन आप अपने इन तमाम प्यारों से मुलाकात कर सकेंगे जो आपसे दुनिया में बिछड़ गए थे। जन्नत का नज़ारा ऐसा होगा जिसे ना किसी आँख ने देखा होगा, ना किसी कान ने सुना होगा, ना ही किसी दिल में इसका ख्याल आया होगा। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ियारत होगी इंशाअल्लाह ताला। ज़रा सोचें, क्या इन तमाम नेमतों को हासिल करने के लिए अगर दुनिया में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए, तो क्या आपके ख़्याल में ये घाटे का सौदा है? अगर नहीं, तो आज ही से कुरान के साथ जुड़ जाएं। अपनी औलादों को कुरान से जोड़ें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को कुरान से जोड़ें। कुरान ही आपको अल्लाह के अहकामात बताता है। इसको पढ़ें, समझें और दूसरों तक पहुंचाएं। इसे अपनों को समझा कर, उनको पकड़ कर कुरान की तरफ लेकर आएं, क्योंकि यही जन्नत का रास्ता है। और 24 घंटों में अगर चंद घंटे ना सही, कम से कम चंद मिनट कुरान के लिए ज़रूर निकालें। अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 92 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 92 के तर्जुमा से। और बिलाशुबा यकीनन तुम्हारे पास मूसा रोशन निशानियाँ लेकर आए, फिर तुमने इसके बाद बछड़े को पकड़ लिया, हालांकि तुम जुल्म करने वाले थे। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 92 की तफसीर देखते हैं। यहूद तौरात और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का दावा करते थे, लेकिन उन्होंने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की भी नाफरमानी की। उन्होंने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को तंग किया और एक अल्लाह की अताअत को छोड़कर बछड़े को माबूद बना लिया। और बिलाशुबा यकीनन तुम्हारे पास बहुत सी रोशन निशानियाँ लेकर आए थे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के माबूद होने और अपने रसूल होने पर रोशन निशानियाँ लेकर आए थे। तयसीरुर रहमान हवाला नंबर 5511 है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम वाज़े मोजज़ात लाए। बैनात से मुराद वो निशानियाँ और दलाइल हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबी और रसूल होने के सबूत में पेश किए थे, जैसे तूफ़ान, टड्डी दल, जुएँ, मेंढक, खून, असा, यदपेज़ा, समंदर में रास्ता, पत्थर से चश्मों का जारी होना और मनोसलवा वगैरह। इनमें से काफ़ी की तफसीलात हम पिछली आयत में पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं आयत के अगले हिस्से की तरफ। फिर तुमने इसके बाद बछड़े को पकड़ लिया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के 40 रोज़ा क़याम तूर के ज़माने में उन्होंने एक अल्लाह की वहदानियत को भुलाकर बछड़े को माबूद बना लिया था, हालांकि तुम जुल्म करने वाले थे।
بنی اسرائیل نے شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے ظلم کا احساس دلایا ہے اور انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان کا تورات پر ایمان کا دعویٰ درست نہیں، جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب یعنی قرآن حکیم پر ایمان نہ لے آئیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 93 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 93 کے ترجمہ سے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو، انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دو اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 93 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں اور سرکشیاں یہود کو یاد کرا رہا ہے۔ ان کو وہ وقت یاد کرا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کر دیا تھا اور اس خوف کو ان کے اوپر طاری کر دیا تھا کہ کہیں یہ ان کے سروں پر نہ آ گرے، اور اسی خوف کے زیر اثر بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کیا تھا اور کچھ دیر بعد پھر سے نافرمانی شروع کر دی تھی۔ اب آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اس سے مراد ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ یہود وقتی طور پر جان بچانے کے لیے کہہ دیتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، لیکن پھر سے نافرمانی کرتے تھے، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے اس کفر کی پاداش میں۔ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت مضبوطی سے بٹھا دی گئی، یعنی بچھڑے کی محبت ان کے رگ و پے میں سما گئی اور وہ بچھڑے کی محبت میں مطمئن ہو گئے۔ کہہ دو اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے، یعنی کتنا عجیب ہے تمہارا ایمان جو تمہیں ایسی بری حرکات کا حکم دیتا ہے۔ ایک بچھڑے کی عبادت سوائے دنیا و آخرت کی تباہی کے کیا دے سکتی ہے، اور تمہارا ایمان تمہیں یہ سکھا رہا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے جس کی وجہ سے تم نے انبیاء کو قتل کیا؟ یہ کیسا ایمان ہے جو رسولوں سے سرکشی سکھاتا ہے؟ اور یہ کیسا ایمان ہے جو عافیت سے خالی ہے؟ کیسا ایمان ہے تمہارا جو تمہارے ہاتھوں کو نبیوں کے خون سے آلودہ کر رہا ہے اور تمہیں دوزخ کا ایندھن بنانے کا سبب بن رہا ہے؟